देशरु देश इस्कन आयोजन करुछि अदिनिया अतिथि रथयात्रा। यह कोटी कोटी ओडिया भिन्न भिन्न स्तर में प्रतिवाद करते भ्रुक्षेप करूना इस्कन। श्रीमंदिर प्रशासन ठार आरंभ कर गजपति महाराज दिग्गज श्रीमंदिर इस्कन को संक्रांत अवगत करतिथि रथयात्रा आयोजन न करने लगी बारंबार अपील भी करते सत्वे भी शुणुना इस्कन। यूरोप अमेरिका रे गोटे पर गोटे रथयात्रा आयोजन कर लगी। एपरिक संपृक्त सहर गुड़िक रोथिबा प्रवासी ओडिया माने मिलित भाव इस्कन दृष्टि आकर्षण कर निवृत्त रहा लगी अनुरोध कर किसी प्रभाव इस्कन उपर पड़ार ना। समान ढंग से जून 13 तारिख में इस्कन न्यूयॉर्क रे रथयात्रा आयोजन करने को घोषणा करिछि। निष्पत्तिर पुनर्विचार करने लगी प्रवासी ओडिया माने एवं जगन्नाथ प्रेमी इस्कन को अनुरोध करिसेंते। परंपरा अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रे रथयात्रा करने अनुरोध करिसेंते। पूर्वर अन्य सहर में इस्कन को प्रवासी ओडिया माने अनुरूप ढंग से अपील करिसेंते, हेले इस्कन यहाँ अणदेखा करिछि। इस संपर्क में अधिक आलोचना करने अमेरिका आम सहित जोड़ी होती प्रोफेसर डॉक्टर देवानंद पते। सर आपन आलोचना को स्वागत करुच्ची। इस्कन ये जो बारंबार मनमानी ये बढ़ी बढ़ी चली बर्तमान या आपण प्रथम पदक्षेप कौन रहिबो? नमस्कार, जय जगन्नाथ। कहूँ चाहूँगी जे आसंता काली आज्ञा जून 13 तारिख में न्यूयॉर्क सिटी रो 5th एवेन्यू जोटा कि माने सबुठारु वेरी फेमस प्लेस सेठी इस्कन तार 3टा बड़ बड़ रथ काढ़े एवं से माने आसंता काली बाहर करछंती। एटा तांकर 50तम रथ यात्रा सेठी एवं तांकर ऑलरेडी आउ घंटे पर आरंभ हो जिवो तांकर फंक्शन। 12 तारिख रे अछि फंक्शन, 13 तारिख रे रथ यात्रा आउ 14 तारिख रे फंक्शन। आज फंक्शन अच्छी न्यूयॉर्क रो टाइम स्क्वायर रे जोंटे आपण जानिथिबे गोटे बड़ बॉल पड़े न्यूयर्स डे रे सेठी तांकर फंक्शन अच्छी। तेणु आपण अनुमान करंतु एटा को से माने कोन धरण रे पालन करूचंती। खाली सेतिक नुहे सेमानकर आस्पर्धा एते जे से माने जून 6 तारिख रे स्नान यात्रा करिसंती न्यूयॉर्क रे इस्कन रे एवं ता वेबसाइट रे सेटा को बाहर भी करिसंती। एवं जदियो इस्कन रो जीबीसी जो मायापुर रे अछि से माने गजपति को आश्वासन देइतले जे से माने बाहर स्नान यात्रा करिवे नाही, किंतु से माने किछि न माने कि स्नान यात्रा करूचंती। आ छतु फुटिला भलिया सबु जगह रे अमेरिका रे सबु जगह रे रथ यात्रा करूचंती। तेणु यह खाली 4 कोटी 4.5 कोटी ओडिया नुहे सब पृथ्वी जिते जगन्नाथ प्रेमी अच्छा समस्त खेबर विषय दुखर विषय। एवं तापाई आम आरंभ करूँ गोटे ये गजपति नेतृत्व ये प्रोटेस्ट एवं एटा शांतिपूर्ण भाव में आम प्रथम से गोटे देचु अमेरिकार सबु जगार सब भक्त मैंने मिसिकी गोटे पिटिशन दिखाई न्यूयॉर्क सिटी रे थिबा इस्कन हेडक्वार्टर्स को एवं किछि भक्त काल की जाएगी सेठी प्रोटेस्ट करिवे। आओ से कॉपी मध्य दिखाई महामहिम राष्ट्रपति माननीय चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री एवं इवन वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री पाक भी पठाई, कारण इस्कन हेडक्वार्टर सेठी अवस्थित। तो सर ये गोटे बड़ कथा आसूची आपन जमती कहले 50 एटा होची तांकर 50तम रथयात्रा तमाने जो 49 थर से करिसंती कोठी ना कोठी आमे प्रतिवाद करिबारे टिके पछे गले कि ना आमे पदक्षेप नबारे टिके पछे जाइथिबा बळे अनुभव होउची कि आपनको? आज्ञा सुनंतु प्रथम 10 वर्ष से माने जते बळे प्रभुपाद बंची थिले प्रभुपाद प्रथम आस्थिले न्यूयॉर्क को एवं सेठी से तांकर मुख्य आस्थान आरंभ करथले। सेतेबेले से सेही जगह रे से 9 दिन भितर पालन करथले। प्रभुपाद को अंते 1977 रे ग्रेजुअली से माने एटा को गोटे व्यावसायिक संस्था हिसाब रे पालन करले एवं से माने गड़ी गड़ी चलले। सेतेबेले किछि नथिला हमरो एते सोशल मीडिया की न्यूज सर्वरा के नथिला, लोक माने जानु नथले, तो बहुत कम उड़िया लोक आसुतले। किंतु बोला 23-24 पाखरु एटा ग्रेजुअली लोक जानिले भड़िया करजंती एवं गजपति गत 3-4 वर्ष धरिकी इस्कन सहित कंटिन्यूअसली तांको सहित कांटेक्ट रही तांको भलो भाबरे जीवित शास्त्र मुताबिक करिया पई कहि आछंती, किंतु से माने मानु नाहंती। एवं ता पई वर्तमान आमे समस्त राज्यवासी समस्त ओडिया एवं पृथ्वी सारा जते जगन्नाथ प्रेमी अछंती समस्ते
ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା। ଏବଂ ଆମେ କହୁନେ ଯେ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କ ମାଡପିଟାପିଟି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିହାତି ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ ବି ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅଧର୍ମିକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାର କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁମେ ଯୁଆଡେ ପାରିଲ ଯେତେବେଳେ ପାରିଲ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଭଳିଆ ଚାରିଆଡେ ବୁଲେଇବ, ଏଟା ମାନେ ଦେବ ନିନ୍ଦା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି এটা ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, এটা ଦେବନିନ୍ଦା। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଛି ଯେ ଏମାନେ କେବଳ ତିଥିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୀତିକାନ୍ତି ଏମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠିକା ରଥଯାତ୍ରା, ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ହୁଏ, ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୁଏ, ଚାରମାଳ ବନ୍ଦ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେମିତି ଯାଏ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ସେମାନେ ବସାନ୍ତି? ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ବି ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ବହୁ 90% କି 95% ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମା। କେତେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମାକୁ ଭଡାରେ ଆଣନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ବିକୃତ ଭାବରେ ଇଏ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମରେ ବସେଇଥିବେ, ସେ ତଳେ ପୁଣି ରଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ବି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ନେଇଗଲେ ବସେଇକି ସେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ବସିଲେ, ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜୋଟିକ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ଦେଖା ହଉଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ର ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଏତେ ବଡ ରଥ, ଏତେ ବଡ କଣ ସେଟା ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖା ହଉଛି। ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଭିଜିଟର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବହୁତ ଭିଜିଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ 5th Avenue ରେ ଯାଉଛି ରଥ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଇଟ୍ସ ମାଜେଷ୍ଟିକ, ଲୋକ ଭାବିଲେ ଏଟା କଣ ହଉଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଡ ଚାଲିଛି। It's not a parade. ସେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଏଟା ଆଘାତ କରୁଛି, ମାନେ ଏଟା ଆମେ ଅପସଂସ୍କୃତିକ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ କାର୍ନିଭାଲ ଭଳି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଖେଳନା ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଣି ଏମାନେ ଜଷ୍ଟ ବୁଲଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସାର୍? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ମୋର ହୃଦୟର କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ଅପମାନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଏଣ୍ଟିଟି। ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରାହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ କେମିତିକା ଆମେ ଗୋଟେ ଏଟା ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମାନେ ଓଡିଆରେ, ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆରେ। ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ପତି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆମେରିକାରୁ ଏବଂ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ କେବଳ ତିଥିରେ ନୁହେଁ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି। ଏବେ ଶୁଣିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଇସ୍କନ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଯିଏକି ୟା ଭିତରେ ସେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାର ପରମ୍ପରାଗତ ତାଙ୍କ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହା ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଆଜି ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ପୁରୀର ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମଠାଧୀଶ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ୟାର ଉପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯାହା କହିବେ ସେ ଆଧାରରେ ଆମ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।